It has been a series of tariff escalation involved in to have our distinguished panel expert who will help us to unpack the issue, analyzing the implication. It has been a series of tariff escalation involved in meaningful discussion. Now, before we begin, I would like to open the opening remarks to have from our distinguished vice expert secretary panel expert board of who will help us to unpack the issue, analyzing the implication. It has been a series of tariff escalation. His Excellency, the Ambassador of Republic Indonesia to China, Mr. Jauhari Oratmangun, Honorable Speaker, Professor Zhengqing Zheng from Tsinghua University, Honorable Speaker, Mr. Ahmad Heri Firdaus, Senior Economist from INDEF Indonesia, Honorable Speaker, Mr. Ahmad Saifuddin Zubri, Director of Sino Nusantara, my College of Special Branch of Nahdlatul Ulama in China, Kiai Ahmad Shifa and Mas Habibi, Excellencies, distinguished participants, dear colleagues and friends. It is a great pleasure for me to meet you at the seminar hosted by the Special Branch of Nahdlatul Ulama in China in collaboration with the School of Public Policy and Management at Tsinghua University. This event commemorates the 75th anniversary of Indonesia-China diplomatic relation and will explore the impact of trade tension between the United States and China on bilateral ties, as well as Indonesia's approach to navigating these challenges in an era of global protectionism. Originally, I had planned to attend this event in person. However, just 2 days before my departure to Beijing, I encountered an unexpected health issue and had to cancel my flight. As a result, I'm joining you online this morning. I want to assure you that my respect for all of you remains unchanged. On behalf of Nahdlatul Ulama, I would like to express my sincere gratitude to all those who contributed to the success of this event, including the Special Branch of Nahdlatul Ulama in China and the School of Public Policy and Management at Tsinghua University. Your efforts have been instrumental in strengthening Indonesia-China relation, particularly in the fields of education and science. As the largest Islamic organization in the world, with more than 120 million members, Nahdlatul Ulama is committed to continuing its contribution to global peace through cultural and scientific cooperation. At the 34th Annual Congress in Lampung, the Central Board of Nahdlatul Ulama adopted a significant fact: caring for the universe, building civilization. Caring for the universe reflects the organization's deep commitment to environmental stewardship, sustainability, and respect for all of God's creation. This part of the vision emphasizes Nahdlatul Ulama's responsibility to ensure a harmonious relationship with nature, promote ecological balance,
and advocate for the protection of the environment for the future generation. Building civilization. Speak to Nahdlatul Ulama dedication to advancing human progress through education, cultural dialogue, and scientific cooperation. It underscores the organization belief that true civilization is rooted in values such as peace, justice, and mutual understanding. Nahdlatul Ulama envisions a world where societies work together to create a better, more equitable future guided by ethical principle and wisdom. Together, this vision calls for an active role in shaping a world that nurtures both human dignity and environmental integrity, ensuring that progress in one does not come at the expense of the other. Through cultural and scientific cooperation, Nahdlatul Ulama seeks to build bridge between diverse communities, fostering peace the globe, including with China. I am confident that this seminar will generate valuable ideas and perspectives that will contribute constructively to strengthening Indonesia-China relations in the future. The discussion and insight shared here will undoubtedly serve as a foundation for deeper collaboration between our two nations, particularly in areas of mutual interest such as education and cultural exchange. It is through such dialogues and shared understanding that we can build stronger, more resilient ties for the years to come. Thank you. Thank you so much for Mr. Imran Rosadi Hamid for your excellence. We are sorry, actually, you have to have with us today, but I hope you you getting well soon. And next, we'll give I will give you an opportunity to speak, Mr. Ahmad Sifa, as a super chairman of PCNU in China. The time is yours. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we starting, I would like to take a moment to share our appreciation for coming here to share with us about the knowledge about Indonesian-China relation, and also to my senior, Mr. Saifuddin Zuhri. I also happy here to be here and discuss with you. In this borderless era, we know that globalization is spreading around the world, and then we have so many issues, global issues, that we can overcome.
So I will give the first presenters to Bapak Heri Firdaus. It's time to you to present now through the Zoom. The time is yours. Bapak Heri Firdaus, did you hear me? Ya, halo. Ya, oke. Ya, thank you. Terima kasih. Mas Heri, can you hear me? Ya, Okay. Please, May you I can share start. my- You have may 15 I share minutes my to present your presentation? presentation. Thank you. oke. Time is Ya, yours. may I share my PowerPoint? It's still disable to screen to share my screen. May I share my PowerPoint in screen? Yes, please. Please make it Pak Heri to be a co-host or host. Okay. Okay, yeah. Good morning, everyone. Thank you. Yeah. Baik, selamat pagi. Saya akan mencoba memberikan materi terkait dengan dampak ya, impact of the implementation of reciprocal tariff by the US. Sejak Trump memerintah bahwa beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump banyak hal-hal yang cukup mengejutkan ya bagi dunia. Salah satunya adalah economic policy will be implemented to Trump administration, seperti increase on tariff import, on import tariff, immigrant policy, production based on fossil fuel, kemudian corporate tax reduction, less dependent with the Fed monetary policy, and Trump 2.0 policies, trade protection, imposing tariff, and this is have an impact on macroeconomic and less independent monetary policy. Oke. Dan bagi Indonesia ya. Amerika Serikat ini merupakan salah satu mitra dagang yang cukup besar ya. 11% ekspor Indonesia, 11% ekspor Indonesia itu ke Amerika Serikat ya, ke Amerika Serikat. Di bawah China ya, China 20% and Southeast Asia 20%, India 8% and Amerika Serikat 11% ya. Ya, kalau kita lihat Indonesia selalu mengalami neraca perdagangan yang positif ya, surplus trade balance di era Presiden Trump. Bagi Amerika Serikat sendiri, mereka mengalami defisit ya dengan berbagai negara ya. Defisit paling besar ya, the biggest deficit itu berasal dari China. Kemudian Indonesia juga menyebabkan Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan kurang lebih sebesar 19 juta
19 miliar US dollar ya, 19 miliar US dollar. Dari berbagai produk-produk yang diekspor, diantaranya kita ekspor palm oil, ya, ekspor palm oil, ekspor footwear, ekspor electrical machinery, ya, ekspor rubber produk, itu cukup besar ke Amerika Serikat. Kemudian juga kalau kita lihat beberapa produk yang cukup potensial diekspor ke Amerika Serikat seperti apparel, kemudian motor vehicle, electronic equipment dan lain sebagainya. Oke. Nah, saya langsung ke bagian non tarif measure ya. Jadi non tarif measure yang diterapkan oleh US ini cukup banyak ya. Jadi ini menyulitkan negara-negara lain untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikat karena banyaknya kebijakan non tarif measure atau restriksi yang sifatnya non tarif seperti itu. Kemudian sementara Indonesia tidak banyak menerapkan kebijakan yang sifatnya non tarif, ya, yang diterapkan Indonesia relatif jauh lebih sedikit ya dibanding yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Oleh Amerika Serikat ini hampir sekitar 495 produk yang diatur untuk masuk ke US. Sementara Indonesia tidak sebanyak itu ya. Nah, kemudian tarif yang diterapkan Indonesia selama ini juga tidak terlalu besar ya. Tarif impor yang dikenakan Indonesia itu hanya sekitar 5 sampai 15% kurang lebih. Artinya kita tidak pernah menerapkan tarif sampai 32%, apalagi sampai 64% gitu. Nah, pertanyaannya dari mana Amerika Serikat mengusulkan tarif sebesar 32% seperti itu ya. Nah, karena kalau resiprokal kan artinya timbal balik sama gitu ya. Kalau kita menerapkan tarif seperti ini kecil, nah maka Amerika Serikat harusnya juga tidak menerapkan tarif yang sebesar yang saat ini mereka ajukan. Nah, ini adalah tarif resiprokal yang dikenakan US untuk China sebesar 67% menjadi 34%. Kemudian untuk Indonesia sendiri itu sebesar 32%. Nah, bagaimana dampaknya? Ya, how the impact-nya seperti apa? Jadi, kalau kita lihat, ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, ya, GDP growth-nya akan turun masih di setiap negara. Sebagai contoh, untuk Indonesia ini berpotensi akan mengurangi ya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05%, ya. Jadi ada pertumbuhan ekonomi yang hilang di sini ya sebesar 0,05%. Kemudian bagi China sendiri itu cukup besar ya mencapai 0,6% potensi penurunan PDB-nya akibat tarif resiprokal ini. Kemudian kalau kita lihat ini dampaknya terhadap kesejahteraan equivalent variation. Jadi ini mengukur kesejahteraan masyarakat yang diperoleh oleh setiap masyarakat di berbagai negara. Ya, semuanya mengalami penurunan akibat tarif resiprokal tersebut. Kemudian ini dampak terhadap output ya, production by sektor. Di setiap sektor outputnya growth di setiap sektor itu mengalami penurunan sebesar di Indonesia paling tinggi itu untuk sektor electronic equipment 10% ya, other manufacture 22% dan lain sebagainya. Dan hampir di semua negara mengalami penurunan growth ya, growth by sektornya turun. Kemudian bagi ekspor Indonesia juga akan berpotensi mengalami penurunan. Ekspor kita bisa turun 2,8%, importnya juga bakal bisa berpotensi turun 2,2% ya. Ini merupakan dampak dari resiprokal tarif ya terhadap ekspor dan import bagi negara mitra dagang US. Okay. Nah, kemudian dampak terhadap perubahan tarif pengenaan tarif terhadap beberapa sektor ini untuk Indonesia sendiri ya, bagi Indonesia sendiri ini cukup ya banyak yang mengalami penurunan ekspor. Di antaranya sektor-sektor manufaktur ya, kemudian sektor mineral produk, kemudian sektor processing food dan lain sebagainya. Jadi yang harus diperhatikan tidak hanya direct impact-nya ya, ini pasti menimbulkan direct impact, tetapi juga indirect impact. Sebagai contoh,
China's export to US ya pasti akan berkurang ya, pasti akan berkurang. Ini menyebabkan permintaan import China dari Indonesia juga akan berkurang. Jadi ini menyebabkan dampak indirect ya, dampak tidak langsungnya akan terlihat juga seperti itu. Jadi dampak terhadap global supply chain juga akan terpengaruh seperti itu. Ya, jadi Indonesia bersama Southeast Asia, kemudian juga Indonesia and China ini must be more united ya, harus lebih kompak dalam menghadapi kebijakan US ya, Indonesia, Southeast Asia, China must be more united to face of Trump protection ya, seperti itu. Jadi harus lebih bersatu, lebih kompak dan lebih meningkatkan bargaining position kita sebagai negara-negara yang cukup besar ya dan bisa mempengaruhi perdagangan dunia. Ya, oke, thank you. Mungkin itu saja dari saya secara singkat. Terima kasih. Selamat pagi. So Professor Cheng Do, he is the senior economist of India. He usually analyzing the macroeconomy and economic policy process in Indonesia is quite influential actually. Thank you once again, Mr. Harry Firdaus, for your insightful and comprehensive presentation. Now, our second speakers, I will give to Professor Cheng to deliver your presentation. Professor Cheng is the Vice Dean of School of Public Policy and Management, Tsinghua University, and also his special area is in political economy and China-Taiwan relations. Is that correct, right? And Professor Chen, thank you so much for joining us today, and the time is yours. Okay. Thank you, Habibi. Dear friends, online and offline, it's an honor for me to address this event on a very important issue. It's about the ongoing tariff wars initiated by the Trump administration against China, non-China, but against the world, the whole world. It's a very important historical moment for us to consider the impact, the verification of the tariff war, because its impact has beyond bilateral relations, great badly impact to Asian Pacific and the whole world. I have some views and some opinions for you to share about my thinking, the process between the China-US relations, particularly on the tariff wars. First, I would like to stress that the tariff wars initiated by the Trump administration is a self-serving weapon of coercion. It's in nature. It's a coercion, economic coercion. It's a unilateral coercion. The Trump administration's unilateral imposition of tariffs escalating to 145%. So crazy rate, right? On Chinese goods, as of recent days, represents a reckless pursuit of self-interest at the expense of other countries. Yeah, at the expense of international rules and the shared prosperity for Asian Pacific. This policy violates the WTO principles, obviously, undermines the multilateral trading system and destabilized global supply chains. So there's a bad income, I think, not only for China, but for Indonesia and many countries. The U.S. claims its action aimed to rectify trade imbalances, yet the reality starkly
contradicts this policy narrative. For instance, the tariffs imposed during Trump's earlier term has backfired, triggering stock market crashes, inflation spikes, and widespread opposition from U.S. American corporations. Worse, the burden of these tariffs has fallen disproportionately on American consumers and citizens. So actually, it has backfired to its own country. And second, I would like to say something about China's necessary countermeasures because we are defending our sovereignty and we want to uphold the international justice, particularly the free trade and multilateralism is very important. So in response to U.S. provocations, China has adopted, corresponding retaliatory measures to safeguard China's legitimate interest and uphold international justice. On February 10, China imposed symmetric tariffs on U.S. goods such as coal, natural gas, and agricultural products and machineries, which challenges the U.S. the WTO dispute. While challenging the U.S. the WTO dispute settlement mechanism, these actions are not merely reactive but principled. It is principled. It's very important. We are not, of course, we are defending our own national interest, but it's about the justice, the free trade. So China's resolve to protect its development rights is matched by its commitment to multilateralism by litigating U.S. tariffs in the WTO. Actually, we have sued the U.S. At the WTO forum. It's very important because although some people said the WTO has been followed by the U.S. coercion, but we think that WTO and the United Nations, they are still very important multilateral mechanisms for every country, for Indonesia, for China, for any other countries from the global south to attend to negotiate. It's very important mechanism. We should not abandon these valuable international mechanisms. It's very important. And I would like to say something about China's economic resilience. We just came back from Suzhou trip. We have visited some very interesting places, including our state-owned company, our private companies with international firms. We visit rural areas, and urban governing systems. So we can see the vivid dynamics that has deep roots in China's society, and we can see the strong economic and social resilience that almost all, we can say, all the Chinese people support the Chinese government to adopt the firm stance to fight against any coercion from the Trump administration. So you can say it's the whole society unity. It's very important to understand the future of the fight of the trade war between China and the United States, because we have very strong resilience. All Chinese people support the leadership led by the CCP. So I think it's a very important future step, and it's China's unique advantage to fight against the American coercion. So this is my views. I would like to stress that this year marks the 75th anniversary of the diplomatic relations between China and Indonesia. So I think it's a milestone that underscores the enduring strength of bilateral cooperation and mutual trust between two countries. Very important. And over the case, our nations have cultivated a partnership rooted in equality, mutual benefit, and respect for sovereignty. They are principles that stand in stark contrast to the unilateralism
from the United States trade war. And as we celebrate this historical occasion, China reaffirmed its commitment to deepening collaboration with Indonesia, with Singapore, with Malaysia, and other ASEAN countries to counter economic coercion and uphold free trade and multilateralism. And I think ASEAN, as a collective force, represents nearly 10% of global GDP, right? Yeah, and the population exceeding 670 million is a testament to the region's growing influence in shaping a fairer international economic order. So together we must resist any external pressures that seek to divide us, and instead champion free trade, equitable cooperation, and win-win outcomes. I think this is the future your country and our country we deserve to pursue. Okay, thank you again. Go. Okay. Thank you so much for your presentation. You mentioned a lot of very important points, and once again, let's take one moment again to thanks to Professor Chen. Thank you. And next presentation will be Mr. Ahmad Saifuddin Suhri, the director of Sino Nusantara. He also a lecturer in the International Relations Faculty of Wali Songo State Islamic University in Indonesia. Mr. Suhri, your time is your presentation and time is yours. Yeah. Oh. Oh, okay. The mic is yours. Okay. Okay, thank you. Selamat pagi. Good morning, Professor Chen. It's our honor to attend here, and doing Professor Chen in here is very, very honor on us. My name is Ahmad Zuhri. I will presentation in Bahasa because more of our audience in Indonesia. So I will presentation in Bahasa. Saya akan menyoroti terkait dengan bagaimana kebijakan tarif Trump dari sisi perspektif hubungan internasional dan hubungan Indonesia-China ke depan. Yang pertama, bagaimana kebijakan Trump yang kita tahu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri, Profesor Chen also mention about it, terkait dengan bagaimana kebijakan Trump. Saya mungkin langsung terkait dengan slide ketiga, Mas. Bagaimana ya, dalam perspektif next ya dalam perspektif ilmu hubungan internasional, kebijakan Trump ini bisa kita lihat dari 3 teori. Yang pertama teori realisme, yang kedua liberalisme, dan teori konstruktivisme. Di dalam teori realisme merkantilisme, Trump ini menekankan bagaimana kebijakan kepentingan nasional menjadi yang paling utama. Sehingga bagi Trump, tarif itu harus digunakan untuk memproteksi atau melindungi kebijakan nasionalnya. Sehingga ini kalau di ininya inward looking, lebih ke inward. Jadi dalam perspektif realisme juga mengatakan kebijakan Trump ini adalah bagaimana zero sum game, bukan win-win atau win-win solution. Jadi lebih menekankan bagaimana saya mendapatkan, bukan kamu mendapatkan, saya juga mendapatkan, bukan seperti itu. Jadi ini dalam perspektif teori realisme dalam hubungan internasional. Dalam perspektif liberalisme, kebijakan Trump ini menyalahi apa yang selama ini digaung-gaungkan oleh liberalisme.
liberalisme mengatakan kebijakan internasional, kebijakan perdagangan, kebebasan tarif dan lain sebagainya itu adalah yang paling utama. Sehingga antar satu negara dengan negara lain itu saling berketergantungan. Tidak ada negara yang menang satu dan yang lainnya. Sehingga bagi liberalisme, Trump ini menyalahi apa yang selama ini digaung-gaungkan oleh Barat, bahwasannya tarif itu harus direduce, harus dikurangi dan sebagainya. Sehingga kalau dalam perspektif liberalisme, lahirlah namanya dulu yang nama GATT itu dan WTO. Itu lahir karena adanya liberalisme untuk mengurangi hambatan tarif di antara negara-negara yang saling bekerjasama untuk perdagangan ekonomi. Nah, sekarang ini berkebalikan. Liberalisme menentang apa yang dilakukan oleh kebijakan Trump. Dari perspektifnya teori konstruktivisme, teori ketiga, teori terakhir di hubungan internasional untuk melihat dari kebijakan Trump, itu Trump ini lebih menekankan identitas nasional dari Amerika. Makanya ada Make America Great Again. Jadi lebih ke nasionalismenya Amerika. Walaupun kita tahu guyonannya topinya Make America Again, kalau dibalik dilihat made in China. The head in Make America Again, the head in the Trump, made in China. So, ini menjadi salah satu ironi. Jadi, kontribusi melihat Trump ini fokus pada identitas nasional. Terus dia melakukan narasi bahwasanya negara-negara yang merugikan bagi dirinya, merugikan bagi Amerika itu adalah sebuah ancaman. Makanya ketika kebijakan Trump di periode pertama Trump menjabat, itu yang paling target utama dia adalah bagaimana melawan secara perdagangan dengan pihak China waktu itu. Jadi sekarang Trump tidak hanya China, semua seluruh negara diinikan sama Trump. Sehingga bagi Trump politik identitas itu adalah segalanya. Nah, kesimpulan dari 3 teori analisa HI ini, itu Trump ini sekarang lebih realis. Dari pendekatannya sangat realis yang merkantilisme. Jadi dia lebih menekankan bagaimana negaranya mendapatkan apa, bukan apa yang bisa dibagi atau bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Padahal di globalisasi ini produk dari liberalisme. Trump sudah bisa dikatakan kebijakannya Amerika ini mengalami deglobalisasi atau melawan globalisasi itu sendiri. Padahal globalisasi sendiri lahir dari mereka. Sehingga ini menjadi sebuah antitesa dari tesanya mereka sendiri. Nah, makanya dari perspektif 3 teori hubungan internasional ini kembali ke teori realis. Realisme itu kalau zaman dulu di masa-masa perang, di masa perang dunia 1, perang dunia 2 itu sangat kuat. Negara-negara menganut bagaimana realis ini bisa menjadi utama. Tetapi setelah perang dunia 2 lahirlah PBB dan lain sebagainya, itu bagian dari produk liberalisme, termasuk perdagangan bebas dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi sebuah titik balik Amerika terkait apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah dikampanyekan, tetapi dia melakukan gerakan balik apa yang dia lakukan dulu. Lalu apa yang bisa kita lakukan antara Indonesia China? Next, Mas. Ya, mungkin di sebelum itu kita akan melihat bagaimana dampak globalnya. Di dampak global kita tahu tadi sudah disebutkan oleh Prof. Teng sama Pak Heri. Salah satu yang terdampak adalah bagaimana perdagangan internasional. Termasuk bagaimana ini akan mempengaruhi supply chain atau rantai pasok global yang akan sangat berpengaruh. Bagaimana misalnya barang dari Tiongkok dan di Amerika, barang ke Amerika dan barang Amerika ke Tiongkok itu mengalami hambatan yang luar biasa. Dan itu tidak hanya di 2 negara saja, tetapi berdampak pada semua negara di dunia. Sehingga ini tidak ada yang menang sebenarnya. Nah, jadi kebijakan Trump ini sebenarnya Trump juga kalau dilihat di domestiknya ini mungkin akan berdampak 3 bulan atau 6 bulan ke depan, karena barang-barang yang dia impor dari negara-negara lain pasti kena kenaikan harga, mengalami inflasi dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi tidak ada yang menang. Terus bagaimana Indonesia dan
China melihat ini, next Mas. Indonesia dan China punya peran yang sangat strategis ketika 70 tahun yang lalu, bulan ini bulan April, 70 tahun yang lalu Indonesia mengundang negara-negara Asia Afrika, termasuk China waktu itu untuk deklarasi Konferensi Asia Afrika di Bandung. Makanya terkenal ada dasar Silam Bandung, dan China punya peran yang cukup strategis juga di deklarasi dasar Silam Bandung atau 10 poin Bandung, termasuk bagaimana 5 ekstensi partainya China itu masuk dalam dasar Silam Bandung. Nah, ini menjadi peran yang strategis saat ini, bagaimana negara-negara di sekarang yang lebih ke global south, ya, negara-negara selatan. Dulu kan Asia Afrika, Asia dan Asia, tapi sekarang ada Amerika dan lain sebagainya. Sehingga relevansi Asia Afrika Conference atau KAA itu sampai sekarang masih sangat relevan. Saya semangat bagaimana negara-negara berkembang itu saling bekerja sama, saling berkaitan antara satu sama lain. Dan makanya di situ terciptalah ada namanya RCEP atau BRICS, ya. Indonesia sebagai salah satu anggota RCEP bersama China dan terakhir masuk di anggota BRICS bersama China ini bisa memainkan peran yang sangat penting, bagaimana hambatan-hambatan tarif di RCEP dan BRICS itu kan hambatan tarif sudah dikurangi secara drastis. Sehingga penguatan di RCEP, penguatan di BRICS ini menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk memainkan peran dan mengajak negara-negara global south atau negara-negara selatan, negara-negara berkembang untuk saling bersama secara win-win, secara menang-menang. Jadi satu sama lain sama saling menguntungkan. Mungkin itu Pak Aldi, terima kasih. Thank you so much, Mr. Sobri, for your comprehensive and insightful presentation. Now we move to Q&A session. If you guys have a question, please raise your hand and introduce yourself first. Before I actually preparing one question for you, Professor Chen, how do you see the effectiveness of WTO as the international organization that has to be main role for this kind of conflict of interest? Okay. Well, it's very important issue to discuss the role of the WTO in spatial context. It is the value the space of WTO is forever for trade, forever for equal negotiation, forever to shape participation for all countries. Very important. So maybe recently, states, other countries will see WTO as a big mechanism. Somebody say it has become hollow because they just share some cases capability to deal with these items. Incidents, this is natural. The incident is the most open to us to reach. Second, I think the real role of the WTO depends on the involvement and presence of all the countries. If any country like China, Japan, like Russia, and other countries. As these countries compete their energies, resources to the WTO, forcing a council organization, everybody should follow. Right? And we think that it is what countries in prison to is the cleanest. So it depends how attitude, what kind of attitude and how resources all us can contribute to this mechanism. Yeah. Okay. Thank you, Professor Chen, for your answer. Any question for you guys?
making representation of the first time we have a globalization. We have a international globalization. So this globalization actually wants to come global issue. The climate change, like food security, like poverty, and other issue, the global issue. If this issue is solved by a single country, because we know that every year, maybe 70.8 billion tons of human force in the Arctic, on the Antarctic, that out. And then it's contribute to rise sea level around the world. But in Jakarta it's contribute to rise the sea level 10 centimeters every year. This is, I think, it's a global issue. And the other issue like climate change decrease of pollution. So, in other, America has a protectionism policies. Maybe in the other world, maybe there are American first, or the Europe first, or the China first, or Indonesia first. Maybe it will rise. So the question is why? What should our nation do to overcome this issue? Because if this issue cannot be solved, I think we will have a problem in next year. Yeah, this may be the first question, and the second question is is the protectionism. Protectionism. In the other words, we have global issues that we have to solve together. Um, That these issues cannot be solved by a single country. That we have to solve by together because they are right. So, what should our nation do to overcome this issue? Yeah, yeah. Maybe later I actually came for position and then myself. Yeah, that's a very important question. Yes, we are living in the global village, right? So we need to deal with the problem changing together, one by one. No, so it's very important. I think so. A challenge to all countries. Then the extreme right end of the conservatism in the States. Yeah, it's a mix of the populism, yeah, and extreme kind of conservatism in the States has been changing the global cooperation. So maybe policy, unilateral policy, incited by the Trump administration and his partners, I think. I don't think this policy, this type of policy, can lead now. You know, the states want to its own interest, want to protect its own interest and expense of other countries' interest, including Canadian, because all countries have to be joined together to safeguard not only own national interest but also the international relationship. The US based international order is very important. So I don't think that unilateral federalism will continue in the long run. Okay, thank you, thank you. Any other question? Yes. Okay. Okay, thank you for the speech and
for the professor and the Mr. Surya and Mr. Heri, because like this moment that our seminar is focused on the Indonesian and China relation toward an era of protection amid of US and China trade friction. I would like to ask question about the like US China trade in the tension. What's the strategies can the Indonesian stakeholder or Indonesian authority implements or adopt to maintain a balanced relationship with China, will the protecting its interest and partnership with the Western countries? I think this is my question, Professor or Mr. Suri. Thank you. Please. Ya, terima kasih Mas Zulfikar. Saya kira pertanyaan yang menarik ketika bagaimana China dan Indonesia untuk bisa bersama menjadi peran penting di tidak hanya di kawasan saja, tetapi di global. Sehingga ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dan Tiongkok untuk menambah erat bahwasanya keterlibatan Indonesia dan Tiongkok di forum-forum multilateralisme itu lebih bisa dikuatkan dan lebih konkret dengan adanya kebijakan Trump yang seperti saat ini. Jadi misalnya ketika selama ini Indonesia dan Tiongkok lebih menekankan pada negara-negara berkembang misalnya kerjasama seperti Belt and Road dan sebagainya. Tetapi ini bisa dikembangkan lagi pada negara-negara yang lebih maju misalnya di Eropa, karena Eropa kan juga terdampak terkait dengan kebijakan Trump. Sehingga menurut saya China, Indonesia bisa menekankan tidak hanya di domestik misalnya di ASEAN saja, tetapi bagaimana bersama-sama dengan Eropa dan negara-negara yang lain untuk bisa menguatkan kerjasama terkait dengan kebijakan multilateralisme. Mungkin itu Mas Zulfikar. Okay, thank you so much for the question. Because Professor Tan has to attend another meeting, so I think that's all for us. But if you still, I will let Professor Tan left us in advance. But if you don't have the question, I will close the seminar. Yeah. Yes, please, one more. But Mr. Zuri say today if you see the US, we can say it use the zero sum job, but we still right now can apply not only the zero sum that use, but also can any domino effect inside that. So as we know, the last week is can apply any kind of economic meeting between Indonesia and China, as one is say foreign ministry China is 2+2 meeting, and also we call it's kind of like one of way to oppose unilateralism and what do you think about this domino effect? Because if we see the Trump tariff, Indonesian also affect in this. Is that because of we are just joined in the BRICS? And the other one about the last week meeting, it's gonna be affected to resolve this problem. I mean, because it's not Indonesia, not only the country, or also not only China, also China is has biggest effect in this issue. I mean, how is China? How do we China to bring this issue can be solved together? I mean, is that gonna be also not only Indonesian, but BRICS, not only
I mean, Vietnam also one of the country that so have big effect because the tariff also Yeah. the bigger one. Yeah. Okay, sure. You just mentioned a very important concept that the zero sub game actually become the only principle believed by many elites in the United States. Yes, wrong. I think first about competition. Everybody needs competition. Yeah, every country needs competition, but we need a fair competition. You know, competition always bring about progress. The competition is good to a healthy, failed international order. So we need competition. China and Indonesia and Japan, we can compete to the benefit of our railway, right? But we don't want bad competition. That means only just means surpass others and benefit someone itself. We don't need such a competition, you know. So just like Mr. Wang Yi said, yeah, we need cooperation. Yeah, we need justice international order that is operated on the reward and free trade basis. It's very important because that is benefit to us all, to every country. So I think in the long run, I think the Trump administration just a very short term in our ongoing globalization. The globalization is still exist. It will become expand in the long run. So we have confidence to resist any coercion and any injustice policy imposed by United States to any country in Asia Pacific. We should believe in free trade. We should believe in justice. In the to uphold the law of the international organizations. This is what we need to do. Thank you. Right. And I thank you for your answer. And due to the limited time, I think we have to finish this event. And on behalf of the organization, I will say thank you to Professor Chang and Zuri and all the participants. Thank you so much. Yeah. Okay. Professor Chang, can we take a picture for one? Yeah. Yeah. Emang nggak boleh itu, nggak dilupain. One, two, three. Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Professor. Thank you, Professor. Tes. Kita lanjutkan sesi. Lanjutkan sesi. Oke. Mungkin perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya juga mau tanya ke Prof. Cheng, tapi
Mungkin karena Profnya lagi ada acara juga. Ya. Oke, untuk nunggu itu. Bisa ada teman-teman lagi nggak yang di Zoom? Ada apa ya? Untuk Oke. Pak Ahmad. Oke, langsung. Yes, please. Oke. Iya, Prof, mau tanya. Kan sekarang dari berita yang terbaru kan Cina mendenies bahwa ada komunikasi dengan di Presiden Trump kan saat ini. Kan karena kondisi bisa jadi semakin memburuk. Apakah ini akan ada kemungkinan sampai military war gitu? Apakah tidak hanya sampai perang dagang doang? Karena ini akan menjangkau di region kita, khususnya di Laut Cina Selatan. Itu sih. Mungkin itu. Seperti kayak pengakuan Taiwan sebagai negara independen. Ya, ini pertanyaan menarik dari Mas siapa? Mas Mas Hasbi. Pertanyaan menarik. Jadi ketika kita melihat fenomena perang dagang yang sekarang ini, itu apakah akan bisa mengarah lebih jauh lagi jadi perang fisik kan gitu? Ya, dan ini sebenarnya banyak sekali analis hubungan internasional itu mengkhawatirkan akan hal ini. Kalau kita melihat sejarah di Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu kan awalnya juga diawali dengan konflik-konflik kecil yang akhirnya menjalar ke konflik besar. Dan saat ini memang kalau kita melihat dari sisi perang itu kan tidak bisa diartikan sisi tradisional saja. Ada perang non tradisional. Nah, perang dagang ini bisa menjadi salah satu perang yang non tradisional. Selain itu misalnya ada perang cyber war dan lain sebagainya, itu yang non tradisional. Sehingga ini menjadi sangat mengkhawatirkan kalau seandainya ini akan eksesnya lebih panjang dan bisa menjadi perang dunia ketiga. Tetapi saya sangat optimis, saya. Ini tidak menjalar ke perang dunia ketiga secara fisik, ya. Karena saya pernah menulis ketika di 3 tahun yang lalu di salah satu media cetak di Indonesia, ketika awal ada konflik Ukraina dan Rusia. Konflik Ukraina dan Rusia itu kan kita tahu kan Ukraina itu sebagai proksi saja oleh NATO dan Amerika kan untuk melawan Rusia. Dan ada analis waktu itu mengatakan ini bisa menjadi salah satu pelecut perang dunia ketiga karena kan di belakang Ukraina kita tahu lah. Nah, akhirnya di 3 tahun belakangan ini orangnya masih berlanjut di sana, tetapi secara ekonomi sangat berdampak dari sisi global. Ada rantai pasok dan ekonomi global yang menurun dan sebagainya. Tetapi secara fisik negara-negara besar ini dalam tanda petik menurut saya tidak mau mengeluarkan senjatanya secara besar-besaran secara langsung. Maka saya optimis kalau perang dagang ini tidak merembet ke perang secara fisik, secara militer, karena kosnya sangat lebih mahal. Dan kalau seandainya kita kaitkan dengan Laut Cina Selatan, ini kan Laut Cina Selatan itu kan di kawasan, tetapi yang bermain Amerika, Australia dan lain sebagainya kan gitu. Dan saya yakin China itu di sana di Laut Cina Selatan itu hanya sifatnya deterrence saja. Deterrence saja itu hanya bersifat dia mengunggulkan kekuatannya tanpa mengeluarkan nanti ada konflik fisik dan sebagainya. Karena kosnya sangat mahal kalau seandainya terjadi. Dan Amerika juga sama. Makanya Amerika lebih mendekati negara-negara yang konflik di Laut Cina Selatan daripada dia langsung sendiri di situ, walaupun ada kapal perang dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya kalau seandainya ini terjadi benar-benar terjadi perang, itu negara-negara yang besar itu pasti sudah menghitung bagaimana perhitungan dan lain sebagainya kalau militer sampai turun, karena pasti ekonomi saja sudah seperti ini barang gitu.
Apalagi kalau militer negara-negara itu turun. Dan saya yakin China itu tidak akan menggunakan koran militernya. Karena kita tahu kebijakan Cina seperti apa selama ini dan karakter. Kalau kita melihat Cina, jangan lupa kebijakan luar negeri Cina itu juga dilandasi bagaimana karakter bangsa mereka. Dan ini jarang sekali yang lihat secara dalam perspektif orang analis melihat China secara utuh. Karena selama ini kalau kita belajar terkait dengan hubungan internasional, melihat Cina itu dari perspektif Barat, sehingga Cina itu sebagai satu ancaman. Tetapi kalau kita di Cina, kita tahu karakter masyarakat dan lain sebagainya, ajaran Konfusianisme dan lain sebagainya. Saya yakin pola-pola Cina itu kan yang dari ribuan tahun peradaban itu pola-pola yang win-win. Kemana-mana kan pasti win-win kan mereka. Dan itu bagi Cina tidak ada keuntungan melakukan perang secara fisik. Nah, itu optimisme saya dalam melihat dari sisi sejarah dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Hasbi. Ya. Oke, terima kasih. Kita tutup aja ya udah. Ya, sudah cukup. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah memberikan presentasinya. Juga seluruh peserta yang ada di Zoom maupun yang hadir secara offline atas partisipasinya. Kita jumpa lagi di diskusi PCNU berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.